Hello guys, naami diri sa Samay. Balingasag, look at guys. Taray lang school. Sa man dyan, ugan ako dyan. Ang ilang balay guys, ba pariya-pariya tanan. Oh, sige dyan. Adjust lang kay guys, ilang water ups. Ilang water guys, okay ga. Agas abunda kay lag tubig. Dagko kay lang ho. Oh, sige. Oh, ops, je. Hinidi siya. Ops. Sige. Oh, okay na mag. Oh. Look at silang tubig, oh. Kabig agas abunda kay silang tubig guys. Balingasag. Guys, so payag sila guys. Ako na i-forward sa manager. Tanawa. Si Cherry Lipita o si Mr. Alfonso Goking. Driver. Nalimot unsa name ani nga driver guys. Oh, the same paya-paya gid sila og house guys. Pero di man natibo ilang tingin. Pero katong nag-standby dito sa marag native. Nakoy giganahan na tanong. Pwede ko mga kaysa payag gid sila tanan ni guys. Na. So nag-video man ko. Kato tanawa guys oh. The same paya-paya gid sila balay mo lang subdivision. Ni Dato Tamaraw Alfonso Goking ana siya morning dapita sa siya ang Dato Tamaraw sa Balingasag. Naran na lang tag video guys. Daghan ba nice nila bulak guys. This thing guys, so papaya gid sila houses guys. Pare gid itsura sa Ihag sila tanan mo balay. Laki ang bar. Try ba sa Balingasag. wala may iyaha mangayon ta ko. Salamat kayo. Unsa ganito nga tribal? Higaunon. Ay higaunon sa Balingasag. Oo. Higaunon Balingasag mo ni among dito. Sige. Salamat kay ha basig pohon maka. Puhon maka dala og pinaspuhan. Oh, pohon. Puhon. Ha. Sige grasyaan ta. Pohon. Sige ika. Unsa yung ngalan? Libi. Levi. Soldi. Si Ma'am Soldi. Libby among nadulan dire oh. Salamat. Kami dire. Salamat ma'am. Oh sige amping mo. Sige. Salamat kayo ah. Amping. Sige. Bye. Bye-bye. Padayon ta guys. Higaunon sa Balingasag. Higaunon. Balingasag. Inilang Misamis Oriental. Naslay meeting. Nakapay bulak ko sa pa. Lagi lagi dito na ko'y Pagkadagas giganahan. pang derby guys. Wala nice kay nga flower guys. Tribal Oh. mamulang gyapon sila derby. Oh. Grabing manok nila. Nakita na. Grabe katsadag mga manok guys. Naibog, naibog ka. Ibog ko.
Oh, tag. Tulo kabok 20 mil. Grabe ka mahal ang kwan sa tribal manok. Okay. Bantay na yung mata. Okay guys.